যুৱ BPFৰ উপসভাপতি সম্পাদক সমূহ কৰ্মী নেতা বন্ধুসকল, কোকৰাঝাৰ জিলা কমিটিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটিৰ আমাৰ তিনিওটা কমিটিৰ সকলো পৰ্যায়ৰ নেতা কৰ্মী বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু উপস্থিত থকা মোৰ দলীয় সতীৰ্থ সংগ্ৰামী বন্ধুসকল আৰু শ্ৰদ্ধাভাজন আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলা অন্তৰ্গত সকলো প্ৰাইমাৰী কমিটি ব্লক কমিটিবিলাকৰ পৰা অহা সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক কৰ্মী নেতা বন্ধুসকল সকললৈ আজিৰ এই প্ৰতিনিধি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি দলৰ প্ৰতি আপোনাসকলৰ যেটো সদিচ্ছা আপোনালোকৰ দলৰ হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছা শক্তি দলৰ প্ৰতি আস্থা বিশ্বাস আপোনাসকলে আজি ইয়াত যেটো প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু আগন্তুক আহি থকা দিনবিলাকত দলৰ হৈ এজন এজন দলীয় সংগ্ৰামী সতীৰ্থসকলে আপোনাসকলে ৰাইজৰ মাজত সোমাই কাম কৰিবৰ কাৰণে যেটো প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হিচাপে নিজকে দেখুৱাবলৈ আহিছে ইয়াৰ কাৰণে অন্তৰৰ পৰা আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আজিৰ এই প্ৰতিনিধি সভাখনত আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলা কমিটিৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক সমন্বিতে সকলো নেতা কৰ্মীসকলে যৌথভাৱে আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিনিধি সভাখন মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে মোক যে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলে এইখিনি গুৰুত্ব দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা এই পবিত্ৰ কাম কৰা আমাৰ জিলা কমিটিৰ সকলো নেতা কৰ্মীসকললৈও মোৰ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু শ্ৰদ্ধা মই যাচিছোঁ। मानगोनां जोंनि क'क्राझार जिल्ला कमिटि BPFनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो ब्लक प्राइमारि कमिटिफोरनिफ्राय फैनाय BPF दलनि थान्दै सोद्रोमा दैदेनगिरि गासैबो नोंथांमोन बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो साबायखरखौ आं जासिहरग्रोबाय। दिनैनि बे अखा फ्रि फ्रि हानाय बोथोराव जोङो बेवहाय गेदेरथार थांखि आरो हाबाफारिखौ लानानै जथुमदों। दिनैनि बे कनफारेन्सनि उनाव जोंनि हान्जाया मोनसे गोदान गोसो बोलो लानानै गोख्रों मोनसे थांखि आरो मिजिंखौ लानानै मोगथाङाव जाफुंहोनायनि मोनसे समायखिरा लानानै ओंखारलांगोन। BPF हान्जाया BTC ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि हान्जा सोरबा बाहेरानि गुबुन दैदेनगिरिफोर गुबुन हान्जाफोरनि मदद एबा दाहार लानानै बे हान्जाया जोनोम जायाखै, बे हान्जाया गसंथायाखै। बे हान्जाखौ BTC ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हारसा बर' गासैबो थाखोनि गोरिब गुन्द्रा लेखा रोंनाय लेखा रोङै जेसेबां रायजो राजाफोरखौ जोंनि ओनसोलखौ खांनो बानो रायजोफोरखौ रैखाथि होनो ओनसोलखौ जौगाखांहोनो थाखाय बेयाव मोनसे शासननि क्षमताखौ आखायाव लानानै खामानि मावनो होननानै गथायना होनाय जोनोम होनाय मोनसे हान्जा आरो बे हान्जाया सोरबा हाग्रामा महिलारिनि, सोरबा देरहासार बसुमतारिनि, सोरबा दीप्ति प्रसाद ब्रह्मनि, सोरबा आब' प्रमिला ब्रह्म बायदेवमोननि बिथांमोननिल' दल नङा। रायजो राजाफ्रा गावसोरनिनो आंगोनि दल होननानै जोनोम होनाय दल आरो रायजो राजाफ्रा बयबो खौसेयैनो दैदेनगिरिफोरखौ सायख'नानै दलखौ दैदेननो बिबान होदों। दिनैनि दिनाव
दैदेनगिरिफोरखौ दलनि दायित्व कर्तव्य लानानै बे दलखौ शक्तिशाली खालामनानै होनांगौनि दायित्वआ दैदेनगिरिफोरनि नङा, रायजोफोरनि, आइ आफाफोरनि, वार्कारफोरनिसो। बिटिसि ओनसोलबासि साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसो। बेयो नेताफोरनिल' नङा, दैदेनगिरिफोरनिल' नङा। बेखायनो दिनै आं बुंनो सानो दलाव रायजो राजाफोर गैयाबा दल मोनसे जानो हाया। रायजो राजाफोरखौ लानानैसो दल, दला रायजोफोरनि थाखायसो दल। आरो बे दलखौ रायजोफ्रानो फोथांनानै दोननांगोन, रायजोफ्रानो जोथोन लानांगोन, रायजोफ्रानो खांनांगोन, बानांगोन। होमबासो दला थांनानै थागोन। दला रायजोफोरनि गांनाय उखैनाय, ओनसोलनि जौगाखांनाय, मोनफ्रोमबो बिथिंनि हाबाफारिफोरखौ सरकाराव थानानै मावनायनि खाबुखौ अब्लासो लानो हागोन। ओंखायनो दिनै दैदेनगिरिफ्रा जेसेबां दायित्व दं, बेनिख्रुइ बांसिन दायित्व कर्तव्यआ गामि ओनसोलाव थानाय, सहर बन्दराव थानाय साफ्रोम जोंनि सेंग्रा सिख्ला, हिनजाव हौवा